सल्लल्लाहु या हबीब सल्लल्लाहु अलैका सल्लल्लाहु सल्लवातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु फलाना मरहबा मरहबा चलो उठा ज़माना मरहबा पूरे गाफिदी तराना मरहबा सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु सल्लवातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु वातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु या नबी दो जहां के राज वाले या नबी अर्श के मेराज वाले या नबी आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु या रसूल सलाम अलैका सल्लल्लाहु या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु सल्लवातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सल्लवातुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله محمد